Veliki pozdrav, dragi ljudi. Nalazim se na aerodromu Nikola Tesla, što znači da smo krenuli ka našoj novoj destinaciji. Danas krećemo ka Aziji. Krećemo ka zemlji koja ruši sve rekorde. Ka zemlji koja spada u najrazvijenije zemlje sveta sa veoma progresivnim pravcem kretanja ka budućnosti. Krećemo ka zemlji koja ima oko 150-160 gradova sa preko 1 milion stanovnika, a ukupno preko 1 milijardu stanovnika. Takođe, krećemo ka zemlji kojoj je prvi put izmišljen papirni novac, ali i ka zemlji kojoj je isti taj papirni novac gotovo ukinut što se tiče upotrebe. Nije baš u potpunosti, ali je svakako u izumiranju. U ovoj zemlji je izmišljen barut, kompas, papir i ko zna šta sve ne, jer je lista veoma dugačka. Krećemo ka Kini. Hajde da vidimo kako izgleda ova zemlja. Kažu da je i po 100-200 godina ispred standardnih zemalja, pa da vidimo da li je stvarnosti to tako. Krećemo. Kina više nije tako daleka zemlja. Poslednjih godina mogućnosti da se sa Balkana stigne do Kine su značajno veće. Postoje čak i direktni letovi iz Beograda za Šangaj, ali naša tura je bila takva da smo imale presedanje u Dohi. Letele smo uvek fantastičnom kompanijom Qatar Airways sve do Kine. Prvi let od Beograda do Dohe je trajao 5 sati, nakon čega smo imale pauzu od 8 sati do sledećeg leta. Let je bio udoban i siguran, a naravno ni ovoga puta Katarci se nisu obrukali sa gostopremljivošću i izborom jela. Aerodrom u Dohi sigurno ne spada u jeftine aerodrome, ali jeste jedan od najluksuznijih i najkomfornijih za putnike. 8 sati pauze proletelo je kao tren. Na aerodromu Hamad sve je dostupno. Dobar i kvalitetan, besplatan Wi-Fi, pijaća voda na česmama, utičnice za sve vrste uređaja, toaleti, slobodne i udobne stolice i ležaljke za odmor, kao i na stotine radnji i desetine kafića. Pored toga, tu su i njegove najznačajnije atrakcije, Žuti Meda i Botanička bašta. O tome kako se najbolje pripremiti za putovanje u Kinu, šta je sve potrebno odraditi pre puta, možete pogledati poseban video na našem YouTube kanalu, kao i video o tome kako izgleda let Beograd-Doha. Od Dohe smo letele do našeg prvog grada u Kini, do Chengdua. I ovaj let je bio besprekoran. Trajao je 6 sati i 30 minuta i gotovo da ga nismo ni osetile. U Kinu smo sletele oko 14 časova. Odmah po sletanju i ulasku na aerodrom dočekali su nas automati za evidentiranje otisaka prstiju. Postupak je brz, postoji dovoljno automata i nema čekanja. Nakon toga je usledila provera telesne temperature pa popunjavanje ulazne karte. Za ulazak u Kinu nama nije bila potrebna viza, no s obzirom na to da je to novina i da je donedavno bio veoma ograničen broj putnika koji je mogao da uđe u Kinu bez vize, o tome nisu bili obavešteni svi policajci, te smo morale da objašnjavamo odakle smo i da nemamo obavezu da za turistički obilazak posjedujemo vize. Nisu pravili nikakve probleme, a nakon konsultacije sa kolegama, celu grupu su pustili. U Chengdu nas je dočekao aerodrom koji se bukvalno sijao. Svaka prostorija je bila savršeno čista, pa i toaleti. Iako je bio kraj oktobra, iako je i u Kini tada bila jesen, razočarala nas je činjenica da u Chengdu pada kiša. I tako je, nažalost, bilo sve vreme našeg boravka u
ovom gradu, pa nas je to malo omelo u njegovom upoznavanju. Chengdu je glavni grad provincije Sichuan i danas broji oko 21 milion stanovnika. On je značajan administrativni, kulturni, obrazovni i infrastrukturni centar u regionu koji obuhvata aerodrome, železnicu, univerzitete i veliki broj kompanija. Iako je ovaj grad bio nastanjen još u 4. veku pre nove ere, danas je to moderan i izrazito urbanistički razvijen grad. Ako izuzmemo Xi'an i Peking, sva ostala noćenja smo imale u lancu hotela Holiday Inn, što se pokazalo kao sjajna opcija. Doručak u njihovim hotelima je bio jako bogat sa velikim izborom jela za svačiji ukus, pa čak i za goste koji nisu ljubitelji kineske hrane. Pozicije hotela su također bile sjajne, a u opisu videa ćemo vam ostaviti konkretne linkove ka ovim hotelima, pa ih možete i rezervisati. Naše detaljnije upoznavanje sa Kinom započeli smo u rezervatu Pandi koji se nalazi u predgrađu Chengdua. Ovo je rezervat gdje je smešteno oko 100 pandi. Bilo je oblačno vreme, pa su bile malo dremljive i ne baš raspoložene za druženje, ali im je temperatura odgovarala, pa su bile na polju. Pande su divne životinje i svi posetioci su bili veoma radoznali da što pre stignu do kaveza i fotografišu ih. Ovdje smo provele oko 2,5 sata i uživale šetajući parkom koji ih okružuje prepunom bambusa, a obilazak smo završile u radnji u kojoj se prodaju svi mogući proizvodi inspirisani pandama. Iako su vremenski uslovi bili loši, nismo propustile priliku da obiđemo i stari deo Chengdua gdje dolaze mnogi turisti. Sutradan nas je u Lešanu čekao veliki Buda, najveći isklesani kameni Buda na svetu. Statua je isklesana 713. godine, a završena 803. Buda je visok 71 metar, njegova ramena su široka 28 metara, glava je visine 14,7 metara, a stopala po 8,5 metara. Prvo smo ga vidjeli sa broda u kratkoj vožnji, a nakon toga, prolazeći kroz predivne prirodne pejzaže i razne taoističke hramove, popele se i do njegove glave. Put smo nastavili ka našem novom hotelu u podnožju planine Emei, također iz grupe lanaca Holiday Inn, gdje smo to veče prespavale kako bi sutradan išle na upoznavanje sa planinom Emei, majmunima i budističkim kompleksom na vrhu planine. Kinezi izuzetno poštuju prirodu i maksimalno vode računa o zelenim površinama i životnoj sredini uopšte, te smo do jednog dela planine išle autobusima koji su isključivo namenjeni za kretanje po planini, nema drugog saobraćaja, a ostatak pešice i žičarom. Vožnja autobusom je trajala oko 2 sata u jednom pravcu. Za one sa osjetljivim stomakom ovo putovanje može biti izazovno jer ima dosta krivina. Ako budete imali sreće, ovdje ćete možda voditi i male bitke sa majmunima radi odbrane svojih stvari. Srećom, mi nismo bile te sreće, majmune nismo vidjele, a sve svoje stvari smo vratile sa sobom. Vrh planine Emei je najviša tačka koju smo obišle na našem putovanju kroz Kinu na visini od 3100 metara nadmorske visine, nakon čega smo se sa celom grupom vratile u Chengdu. Prvi susret sa brzim vozovima Kine imale smo na relaciji Chengdu-Xi'an, grad koji smo obišle posle Chengdua. Fasciniralo nas je sve u vezi brzih vozova, od procedure ulaska na stanicu, kako izgledaju železničke stanice, spuštanje do perona i samih vozova, kao i naravno vožnja. Ovo je bio prvi brzi voz kojim smo se vozile kroz Kinu i razvijao je brzinu do 250 km na sat. Xi'an je stari grad, viševekovna prestolnica drevne Kine, odakle je kretao čuveni put svile. Njegova lepota nas je očarala odmah po izlasku sa železničke stanice. Ovaj grad ima savršeno uređeno gradsko jezgro unutar gradskih zidina,
u čijem središtu smo sa hotelom i mi bile. Atmosfera grada je veoma prijatna, a ljudi izuzetno prijatni i ljubazni. Ovaj grad broji oko 13 miliona stanovnika. Interesantno je da se procenjuje da ovde danas živi između 50 i 65 hiljada muslimana koji su došli na ovu teritoriju tokom 7. veka putevima svile i zauvek ostali u Kini, sklapajući mešovite brakove sa kineskinjama. Xi'an je danas veoma poznat u svetu po otkrivenim ratnicima od terakote koji su 1974. godine pronađeni u blizini ovog grada na 40 kilometara od njega. Danas je ovaj lokalitet svetski poznata turistička atrakcija koju posećuju turisti iz celog sveta. Naravno da nismo propustili priliku da je i mi posetimo. Svako veče dok smo boravile u Xi'anu, imale smo priliku da prisustvujemo nekoj kineskoj tradicionalnoj predstavi. Jedna od njih bila je posvećena dinastiji Tan, a druga putu svile. Obe su bile izuzetno atraktivne i pravi spektakli uživo, pa vam preporučujemo da ih obavezno pogledate ukoliko budete u prilici. Linkove ka predstavama možete pronaći u opisu videa. Do Pekinga smo putovale još bržim vozom koji može da razvije brzinu do 350 km/h. Veoma rano smo ustale, a onda nas je zadesila situacija da nas je vodičica slučajno odvela na pogrešnu železničku stanicu i da celu grupu u 7 sati ujutru nisu hteli da puste ni da uđe na železničku stanicu jer nismo imali adekvatne karte. Posle pola sata čekanja, vodičica je uspela celoj grupi da zameni karte i tek tada su nam dopustili da uđemo na železničku stanicu. Sada smo se već osjećale kao na domaćem terenu. Znale smo celokupnu proceduru ulaska na stanicu i uživale u vožnji. Od Xi'ana do Pekinga smo putovale 6 sati. Peking je glavni grad Kine. Spada u najstarije prestonice sveta sa trajanjem preko 800 godina u svojstvu političkog i administrativnog centra. U samom centru živi oko 13 miliona, a u široj regiji oko 21 milion Kineza. Pored politike, ovde je jako razvijen i IT sektor, automobilska industrija, kultura i filmska industrija, obrazovanje. Upoznavanje smo započeli iz njegovog samog središta, najvećeg trga na svetu po površini, Tiananmena, za čiji obilazak je obavezna rezervacija najmanje dan ranije pre obilaska. Na sam trg se nadovezuje i glavni ulaz u Zabranjeni grad, koji smo takođe posetile. Zabranjeni grad je izgrađen u periodu od 1406. do 1420. godine i služio je kao carska palata i centar kineske vlasti kroz skoro 5 vekova, od dinastije Ming do Qing dinastije. Na površini oko 720.000 kvadratnih metara Zabranjeni grad obuhvata blizu 980 istorijskih zgrada sa hiljadama soba i sala, što ga čini jednim od najvećih i najbolje očuvanih kompleksa drevne arhitekture na svetu. Tokom više od 500 godina ovde su živeli i vladari, i to ukupno 24 cara, a običnim građanima je pristup bio zabranjen, po čemu je i dobio ime – grad u koji se nije moglo slobodno ulaziti. Danas Zabranjeni grad više nije carska palata jer je od 1925. godine on pretvoren u muzej. Za obilazak sa stručnim vodičem nama je bilo potrebno oko 3 sata. Naredni dan
bio je rezervisan za ostvarenje našeg sna, osvajanje još jednog svetskog čuda, osvajanje kineskog zida. Iza nas kineski zid. Otišle smo kod dela kineskog zida Mutianju, koji se nalazi oko 70 km severoistočno od Pekinga i važi za jedan od najbolje očuvanih segmenata zida. Originalni deo zida kod Mutianjua potiče iz 6. veka, ali današnje kamene kocke potiču uglavnom iz perioda carstva Ming dinastije, kada je zid znatno ojačan i izgrađen da štiti glavni grad od upada sa severa. Tada je bila i posljednja rekonstrukcija kineskog zida. Kineski zid u celini nastao je tokom više od 2000 godina i danas se prostire u ukupnoj dužini preko 20.000 km, što ga čini najvećom odbrambenom građevinom na svetu. Na samom zidu smo provele oko 2 sata, a ceo izlet je trajao 7 sati. Imale smo još jedan dan u Pekingu, pa smo ga iskoristile za uživanje u prirodnim lepotama ovog grada, obilazeći još 2 poznate turističke atrakcije. Prvo smo obišle kompleks Letnje palate, koja je monumentalni carski kompleks iz 18. veka, poznat kao najlepši primjer kineskog pejzažnog dizajna, sa preko 70.000 metara kvadratnih istorijskih građevina raspoređenih oko čarobnog jezera Kunming. Kroz vekove je služila kao letnja rezidencija kineskih careva, mesto za odmor, državne ceremonije i političke intrige, posebno tokom vladavine carice Cixi. Ovaj kompleks je jako lepo uređen i moguće je u njemu provesti i ceo dan, što sami Kinezi i praktikuju, ali mi, nažalost, nismo imale taj luksuz, te smo sa našom grupom nakon 3 sata obilaska nastavili dalje ka nebeskom hramu. I ovaj kompleks je bio izuzetno posjećen kako od strane turista, tako i od strane meštana. Najvažnija tačka celog kompleksa je sam objekat nebeskog hrama, koji je jedan od najvažnijih verskih kompleksa carske Kine, izgrađen početkom 15. veka za vreme dinastije Ming. Ovo je mesto gdje je car, kao sin neba, jednom godišnje obavljao obred prinošenjem žrtve nebu, moleći se za dobru žetvu i blagostanje u državi. Oba kompleksa se danas nalaze na UNESCO-voj listi kulturne baštine i vredi ih posetiti. Za kraj naše kineske avanture usledio je pravi kolačić, blistavi Šangaj. Do Šangaja smo došle brzim vozom koji je u jednom trenutku razvio čak i 335 km na čas. Relaciju od 1200 km prešao je za 6 sati vožnje. O brzim vozovima vam pripremamo poseban video, pa zapratite kanal da budete obavešteni o svemu. Šangaj nas je osvojio odmah, već na prvom koraku. On je najveći grad u Kini, trgovački, ekonomski i industrijski centar sa više od 24 miliona stanovnika. Metropola koja svakoga dana privlači veliki broj posetilaca, a posebno stranaca iz celog sveta. Predstavlja finansijsko i poslovno srce zemlje. Centar je bankarstva, tehnologije i globalne trgovine, što ga čini jednim od najvažnijih urbanih čvorišta na planeti. Posebno ga izdvaja spoj tradicionalne kineske arhitekture i kulture i širok spektar jedinstvenih futurističkih zgrada, te ovaj grad predstavlja Kinu u prošlosti, sadašnjosti i pravac u kome će se kretati u budućnosti. Nakon smeštaja u još jedan hotel lanca Holiday Inn, krenule smo u srce grada do čuvene promenade Bund, koja se nalazi na reci Huangpu. Ovdje je već bilo mnogo sveta i Šangaj nam se pokazao u
u svom punom sjaju i blještavilu. Bilo je malo prohladno veče, te smo se nakon večere i kratke šetnje glavnom ulicom vratile u hotel. Naredna 3 dana provele smo lutajući gradom, istražujući njegove ulice i uživajući u vajbu prave svetske metropole. Ovo je kineski grad koji preporučuju za šoping jer pored redovnih posjeduje i tržne centre u kojima se prodaje roba, oko koje se možete cinkati sa prodavcima i dosta spustiti prvu početnu cenu. Uz to, ovde, za razliku od drugih gradova Kine koje smo posetili, engleski jezik nije totalna nepoznanica, te se komunikacija odvija značajno brže i lakše. Obišle smo i čuveni vodeni grad na 40 km od Šangaja pod čarobnim nazivom koji, ruku na srce, tada nismo znale ni kako da pročitamo. Uz pomoć interneta došle smo do otkrića da se zove, pazite sad, Zhujiao. Nezavisno od jezičkih muka, ovaj gradić na vodi je veoma šarmantan i dok smo njime šetale, imale smo utisak da smo u filmskoj scenografiji. Oko nas su se nizali mostovi, kanali, brodići, kineskinje u tradicionalnim narodnim nošnjama, radnje u kojima se prodaje tradicionalna kineska hrana. Ovde smo se prvi put susrele sa konceptom tradicionalnih kineskih bašti, namenjenih za razmišljanje, opuštanje, učenje i negovanje prirode. Keđi vrtovi su postavljeni uz poštovanje pravila Feng Shuija. Pola dana smo provele u ovom gradiću, a onda smo otišle pravac do broda, i to Louisovog. Broda Louis Vuittona, koji je deo njegovog projekta i privremeno je izložen u elitnoj zoni Šangaja. Nismo propustile priliku ni da vidimo najluksuznije futurističke zgrade na obali reke Huangpu i to sa broda. Iako je vožnja trajala svega 30 minuta, bilo je pravo zadovoljstvo izbliza uživati u blještavilu svih zgrada koje se nalaze na obali ove reke. Poslednji dan prošetale smo starim delom grada, nadomak promenade Bund i uživale u miru i spokoju još jedne kineske bašte Yuyuan, zajedno sa još nekoliko hiljada turista koji su u isto vreme posetili ovo mesto. Sve u svemu, jako nam je prijao Šangaj i bile smo veoma tužne što moramo da ga napustimo, jer još toliko toga u njemu nismo stigle da otkrijemo i vidimo, no iskreno verujemo da će nas životni put ponovo odvesti tamo. Povratak u Srbiju je podrazumevao 2 leta, jedan na relaciji Šangaj-Doha u trajanju od 9 sati i 15 minuta i drugi na relaciji Doha-Beograd u trajanju od 5 sati. Oba su bila realizovana preko Qatar Airwaysa i oba su protekla u najboljem redu. Kina je nama daleka i dosta nepoznata zemlja. Zemlja koja čeka pravi trenutak da prikaže svoj puni potencijal. Retko šta što Kina nudi vam se ne bi dopalo, ali ono što bi vas sigurno dirnulo, to jesu upravo njeni ljudi. Kamen temeljac ove države i društva i glavna pokretačka snaga veoma svetle i lepe budućnosti. O životu u Kini i Kinezima već možete pogledati video na našem Smicart YouTube kanalu, a spremamo vam i pojedinačne videoklipove iz ovih gradova, pa zapratite kanal da dobijete obaveštenja o tome. Pitanja možete postaviti ispod opisa ovog videa, a svoju podršku našem radu iskazati zapraćivanjem kanala, deljenjem videoklipova i njihovim komentarisanjem. Sve ovo je besplatno, a nama podrška dosta znači za dalji rad. Pozdrav!